Ayan si Kuya. Ayan si Kuya, oh. Ayan si Kuya, oh. Ito, oh. Oo. Ito yun, oh. Ayun, Kuya, may ipis. Ayan siya, ayan, oh. Ayun, oh. Ayan yun, eh. Ayan yun, Ayan si Kuya, may ipis daw, oh. Ate, hindi man sakit na. Ito yun, oh. Ito yun. Oh, bakit ikaw nga, Kuya, eh? Sinabihan mo yung sabaw namin may ipis. Sinidimanda mo ko. Makikita doon, Kuya. Siriwan yung CCTV, Kuya. Iriruwan namin CCTV. Ito, oh. Kakasuhan ka, Kuya. Ayan yun, eh. Ayan, Ako pa naman nagluluto ng sabaw, Kuya. Sasabihin mo may ipis. Oh, ayan si Kuya, oh. Ako nagluluto ng sabaw, Kuya. Ako nagluluto ng sabaw. Iriruwan yung CCTV. Magwa-viral ka. Oh. Ako nagluluto ng sabaw. Ayun, oh, ayun, oh. Oh, si Kuya. Binayaran niya. Ayan, oh. Basher yan. Basher yan. Bayad yan, bayad. Yan, basher. Basher yan, basher. Sasabihin niya may ipis yung sabaw namin. Basher yan, oh.